kabila fara ye olu bɛɛ minni bɛ olu bɛɛ banna ni kɔrɔ ma ban bana b'a ban ni bana ma ban saya b'a ban a b'i ban a b'i ban a mɛ o mɛ a b'i ban. Ni kun dali tora ni kun dɔnkili dali tora e ma a kun tɛ maa si tasi. Cogo di. I y'a fɔ ala ala jugu kan dabila sa. N bɛ segin a kan tuguni. A ko koloma min y'u baara kɛ kabila fara ye olu bɛɛ minni bi olu bɛɛ banna. Koloma min cɛ jɔ sa. Taa ɲɛfɛ. A to yen n ka n ka refrain ta ka ɲɛ ban ye. I ka taa ɲɛfɛ. I bɛna dɔn sa ko Jɛnɛba Sɛki masigila ye nin ye. A ko foloma min y'u baara kɛ kabila fara ye olu bɛɛ minni bi olu bɛɛ banna. Foloma min y'u baara kɛ sinji fara ye olu bɛɛ minni bi olu bɛɛ banna. Ni kɔrɔ ma ban bana b'a ban ni bana ma ban saya b'a ban a b'i ban a b'i ban a mɛ o mɛ a b'i ban. Ayi i fɛrɛ minɛ a laban fɛrɛ minɛ. Bajinɛ fɛrɛ minɛ ye ala n'o de f'i ye n ko n'i ma se ka Ismaila Darame n'i ma se ka olu lamɛn ala ma da yɔrɔ nɛmaya la n'i ma se ka fɛn min ye Serifu Usumani Madani Ayidara n b'ale lamɛn i ma se ka Mamudu Diko lamɛn an ka karamɔgɔba fɛn fɛn bɛ yen o fana n da sera mun tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma i ma se ka ninnu fɛn fɛn lamɛn fɛn min ye Jɛnɛba Sɛki y'a lamɛn n'i y'ale lamɛn wa a banna. Dɔnkili ya a ma kɛ fɛn min ye jɛmukan ye a tɔnbilafɔli ye gansan ko ye dɔnkili a n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na a ko diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ban an filɛ kunnafoni dimi na o nin b'i ban an bɛ arajo min kɔnɔ o ko b'i ban pewu an bɛ Mali min kɔnɔ Mali ko b'i ban pewu diɲɛ yɛrɛ bɛ munumunu ka taa an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Jabaru masa fɛ yen o kumana Jɛnɛba Sɛki a b'o de fɔ an ye a ko an mana kɛ ko o ko la an ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ ban a bancogo ye saba ye a y'o saba bɛɛ fɔ an ye nka a bɛɛ la an b'a f'i ye a ka f'i ye ko i dɛsɛra k'o de y'a to a banna o ma ɲi dɛ o ma ɲi ala k'an kisi o ma wa i k'a dɔn n b'o de fɔ kuma bɛɛ n ko ni ala y'i kɛ ɲumankɛla ye o ye ɲuman ye o ka ɲi ala k'an bɛɛ to o sira kan ala k'an ci ɲuman na nka i k'a dɔn fɛnɛ e mana ɲuman kɛ cogo o cogo i b'a dɔn maa caman de tɛmɛna e ka ɲuman a tɛ bila ala tɛ bila olu ta kɛrɛfɛ o b'a yira k'a fɔ diɲɛlatigɛ la maanifin bɛ cɛmancɛ de la i mana kɛ jugumankɛla fɛnɛ ye i mana kojugu kɛ cogo o cogo kojugukɛla dɔ tɛmɛna e ta tɛ jɔ o kɛrɛfɛ o kumana i t'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'e mana ko o ko kɛ e fɔra dɔ kɔ wa o kumana ala ka sɔn ɲuman d'a ma yarabiyama ɲuman ala k'an ci o ma o de bɛ fɔ maa kɔfɛ ka ɲa caman bɛ yen an b'o tɔgɔ fɔ bi o tilemakan ɲɛna nka an b'u tɔgɔ fɔ bi mun na u ye ɲuman de kɛ ala ka sɔn ɲuman k'an ye yarabiyama halisa ala ka jamana ye ala k'a kan da an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la a fɛn foyi tɛ to yen n'i y'o bila i kunkolo la a fɛn min ye diɲɛlatigɛ i bɛ se k'a faamuya ten wa foyi yɛrɛ ma jugu diɲɛlatigɛ in na fo k'i disi gosi maa b'i disi gosi fɛn min na n'o ka ɲi o ye ala ko ye dɛ i b'i disi kɔni gosi ala ko la ne bɛ n disi gosi bi ala ko la kɔni tiɲɛ yɛrɛ la fɛn fɛn bɛ ala ko la n bɛ fɛ k'o de kɛ n bɛ n disi gosi wa n b'a kɛ fo ka taa se n ka saya ma wa nin ala tɛnama ko ye n bɛ n disi gosi o tɛ kɛ ka ne to yan fo ni nin tayana bunadamaden kan k'i disi gosi nin de la o ye disi gosi ko ye nka k'i disi gosi nin tɛ kɛ ne na nin tɛ fɔ ne ma karimasina a tɛ nin kɛ ne la a tɛ nin kɛ ne na n b'a f'i ye n'i y'o ye bunadamaden na i yɔrɔ janya la siro ɲɛ maa o maa bɛ k'a ti k'ale la siro ɲɛ yɔrɔ ma i yɔrɔ janya o la a bɛɛ bɛ k'e la don dɔ la k'a bɛɛ f'e ma foyi ti bɔ a la e b'i seko de k'o don don dɔ la e kɛɲɛ ko bɛ na ala kana kɛɲɛ ko ala kana ci o la Bamakɔ cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ radio Bɛnkan kanubaw ni y'an donkan ye sɔgɔmada in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ to kira mantoya la ka yir'u la k'a fɔ sɔgɔmada in na kunnafoni ye nin y'an sigitɔ ale kɛnɛ kan ka sanga nin waati tanu an b'o ɲɛsin Jabaru masa ma an tɛ se ka sigi an kumasi n'an m'ale tanu dɛ o kumana ale mun ye an wuli hɛrɛ ani baden na an b'a fo k'a barika da o kumana n b'o de fɔ sanga nin waati fɛn min n'i b'a sama k'a bila i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛnba ye dɛ don o don n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'a fɔra ko ka oxygène branché i la o heure damadama k'o wari compter k'o d'i ma i b'a dɔn ko ko jako masa in ye sɔn fɛnba la e bɛ ka masa ka fiɲɛ sama don o don fo ka taa s'i ka don laban na fɛn min ye e tɛ dɔrɔmɛ kelen sara
wa ka kɛnɛ a y'o fana d'i ma e ko ala ma foyi d'e ma ala ka sababu ɲuman k'a ye Boubacar Kamara o kumu kɔnɔna la n'an ye masa in fo k'a tanu an bɛ a ka ciden kɛrɛnkɛrɛn an kuntigi Mamadu kisi nɛɛma b'a ye an b'ale fo kɛnɛ in kan k'a fɛnɛ tanu ka sababu kɛ diɲɛ in danna ale kanu kosɔn an bangebaaw k'u fo k'u wale ɲuman dɔn fɛn min ye baaraw b'o latugun k'o da limanajɔnw tulo ka teliya la ɲɛmaayaso Mayimuna Kulubali Ama Sangare ka taa se Modibo Dunbiya ma ale bɛ ka maaw bisimila fɛn min ye nɛgɛw karafe Sekina Tarawele Morikɛ Jije Mo ale wulila fɛn min ye ka sigiyɔrɔ k'o di Mama Tarawele ma Mama Goro Binɛ k'a di ale ma ale y'i congo Morikɛ ale sigiyɔrɔ la o kumana an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn Bulo ka lagarenin k'a fo dante foli min na i ma ye a ye suruni n'i ko Bulo ka lagare f'aw se k'a fɔ Amina siɲɛ 7,000 a b'o fɔ a da jukɔrɔ nɛgɛw bɛ Mabolo sɔgɔmada in na o kumana kumaso kɔnɔ an fila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ e Boubacar Kamara Jalakɔrɔbugukaw ka Boubacar e Boubacar Kamara fɛn min ye Jalakɔrɔbugu dangele e Boubacar Kamara Jelikalala su Cɛganakulu kutu Bɔngi kun ci Cɛgana min n'ale ka musotigiya o bɛ fɛn min gulon bɛ sanfɛ fɔlɔ a bɛ attente la an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya a bɛ Hero jiginni na Hero nana e ma ko Hero nana Hero bɛ conteneur la basi tɛ ala k'a nɔgɔya amina rabi tɔngana kelen b'e bolo a tɔgɔlen dɔ o bɛ ne Ibrahima Traoré bolo n'a y'i diya i b'a fɔ ko a y'a cɛ an bɛna kɛ laseli da ye sɔgɔmada in na o kumu kɔnɔna la laseko ɲuman an sigikun t'o ye wa ala k'o nɔgɔya anw ye lamɛnjɛrɛjɛkulu olu sigikun tɛ lamɛnni ye lamɛnko ɲuman ala k'o nɔgɔya olu ye ala kan'u nimisa u ka kanuya la o kumana kuma man di da kelen na Boubacar Kamara kori baasi tɛ lu ma an bɛ Jabaru Wayidu tanu denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ so u kɛnɛman don n'u to Kayira o kɔnɔna na ala ka tile hɛrɛ a mana kɛ caman ye maraka faama ale ka kuma don a 100 ko ala ka 90 di malidenw ma amina rabi ale bɛ 99 ale b'o de fɔ nka 100 ala k'a bɛɛ di malidenw bolongɔni kɔni n'i b'a si yɛrɛ la fɔlɔ an bɛ Jabaru Wayidu tanu a gɛrɛgɛrɛ ko n'a masiba ko ala ka an kisi ka bɔ olu ma amina rabi jamana in a fɛn min a bɛ ɲɔgɔn ka fori sɔrɔ cogoya min na o sira taama ni ala ka an dɛmɛ o kan basi o bɛ don jamana in kɔnɔna na jamanadenw b'a fɔ ko tabarikala sinon jamana an bɛ donni min na Ibrahima a gɛlɛyalen don dɛ nka fɛn min ye a fura ye o bɛ limaniya kɔfɔ ala ka limaniya di malidenw ma gɛlɛya ala k'a ɲɔnti ka bɔ an kan Ibrahim Kalimu Tabaw sanga ni waati u fana bɛ cɛsiri la dɛ yaasa kunnafoni bɛ se ka ta teliya la cogo min na k'a lase jamanaden kana bilalenw ma an b'u fo u ka o wuli ka jɔ la Ibrahim e ni ne anw de bɛ ko o lase kɛbaa ye dɛ ko fɛn min maa bɛ fo yɛrɛ ci kɛko ɲuman na an ma an yɛrɛ fo o baara o taacogo ɲuman kama ni fili min donna la ladirilamɛjɛkulu k'a dɔn hakili ka fili ye o tuma hakɛto a bɛ bɛɛ lajɛlen ka da la Ibrahim kori baasi t'i la Nkorokaw bɛ kori baasi tɛ u la baasi foyi tɛ Kalabankaw o bɛɛ bɛ yen u bɛ Kayira la o bɛɛ bɛ ala tanu tabarikala alhamdulilayi Ibrahima Traoré Ibe Ayaka Burama Ibrahima Traoré Ibe Kulukoro ambassadeur Ibrahima Traoré Ibe fɛn min ye Kulukoro ressortissant minnu bɛ Bamakɔ Sudan ɲare olu ka ɲɛminɛ bere Ibrahima Traoré Ibe Maka Burama den 3 fa a natanda o don e bɛ n dɔn kojugu kori baasi t'i la e bɛ n dɔn ko maa nugu ka dɔnba misi biɲɛ la e ne ta in ye e bɛ n dɔn kosɛbɛ ne an tilala lala n'a sɔn k'i jansa tabari Ayaka Burama i jansa a fɔ kɔkɔ ye ko nin ka biɲɛ yele biɲɛ t'i yele sa a bɛna fɔ a yɛrɛ dɔ sɔrɔ a ka kuma man ca sa Aya tubabu Ayat awɔ a ye Ayat sɔrɔ a ka kuma man ca sisan awɔ a bɛna fɔ a ye dɔ sɔrɔ ala ka sɔrɔ ɲuman kan amina rabi ko mugudun tɛ barafɔ sa bolo bɛɛ n'a dayɔrɔ o tuma ko fɛn bɛ dugubila u ka fisa ni laada wuli ye an tɛ taa laada lakile laada an b'a lakile i b'an bilasira kosɛbɛ dugu cɛni sanw ananga baro o dugu sungurunenw ananga baro o dugu bani duguni a dugu diyabaw Worokiya Traoré fɛn min ye dugujɛ tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ wa ɲɛnamaya o ye baro ye kunnafoni di waati sera Boubacar Kamara y'a fɔ cogo min na kunnafoni waati sera wa o ye anw sigi kun ye kunnafoni sɛbɛnw o kumana an n'u bɛ kari ɲɔgɔn na sirajan taama a bɛ ale kofɔ fɛn min ye lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔ sɛbɛn fɔlɔ min b'a ta sɔgɔmada in na a bɛ l'indépendant kofɔ bɔko 4,000 600 57 u ka bi alamisadon bɔli don Ablaye Jara Bulo n yɛrɛ denkɛ a kɛmɛ ka nɔbila bolo da a ko fɛn min ye mugujugu min bɛ yen n'o bɛ engin explosif improvisé n'a bɛ ale kofɔ a ko a ye tiɲɛni a y'a kɛ tuguni dɛ a kɛra fɛn min ye douanzan kɔni ale mara la n'i ye douanzan kofɔ
tɛ moti o kuma na ale marabolo kofɔ wa parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a lajɛ nin ko in kɔni a gɛlɛyara dɛ maa 3 ɲɔgɔnna boɲɔngo olu bɛɛ lajɛlen olu bɔnɛna u nin na maa caman yɛrɛ kɔni olu joginna maa damadama b'a la olu kɔni olu sɛbɛkɔrɔ jogin bɛɛ parce que b'a ka fɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko min filɛ nin ye sa ni Mamudu kɔni n'u tora nin ko in na mugujugu kɔni ale de kɛra sababu ye ni ka pɛrɛnnu ye a kɛra boni ani hɔnburi ale ni ɲɔgɔn cɛ nin mobili min filɛ nin ye sa parce que b'a ka fɔ la a ko a kɔni a bɛ nale waati min na mobili a sera mugujugu ma tuma min na a sina ka mobili in kɛ i n'a fɔ ko min kɔni ye Ala maa dako ye k'a sababu kɛ a pɛrɛn n'a ka mobili kɔni k'a fili sanfɛ Mamudu b'a kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka u yɛrɛ kɛ maa 3 kɔni olu bɛɛ lajɛlen olu sina ka to sisi la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na maa caman mulu kɔni maa tɔ mulu b'a kɔnɔ olu caman kɔni olu joginna i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na caman kɔni b'a la olu fana sɛbɛkɔrɔ jogin bɛɛ parce que b'a ka fɔ la a ko mugujugu in kɔni ani fanga min yɛrɛ wulila ko n'i ye mobili y'a bolo a bɛ k'i bolo i n'a fɔ ko film koyi parce que b'a ka fɔ la a ko halisa n'i y'a lajɛ fɛn min ye minɛnko kɔni na o kuma na o kɔni minɛnko ta fanfɛla la ko tiɲɛni kɛra o yɔrɔ fana na dɛ n'o bɛ dégâts matériels n'o bɛ olu kofɔ parce que b'a ka fɔ la a ko nin ko bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ tiɲɛni min kɛra nin ye a attaque kɔni kɛra maa ma bɔ k'i kangalama fasakulu de nɔ don dɛ o kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni an bɛ don min na ko bi jatigɛwale kɛbaaw ko kuma na u bɛ ka waati dɔ kɔni u bɛ k'o de kɔnɔ a ko nka n'i y'a lajɛ so min kɔni a kɛn bɛ fɛn min kɔni ye maa dɔw la dɛ k'a sababu kɛ barakala zo 2 kɔni tɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Katiba Amsardine de Masina a ko n'i y'a lajɛ ko siga kɔni kɛn bɛ olu la dɛ k'a sababu kɛ olu de ka wulikajɔ a ka bon nin yɔrɔ in na a ko n'i ye a lajɛ ka taa se fɛn min ye Front de Libération du Masina a bɛ min kɔni kofɔ a ko n'i y'a lajɛ o kumana cɛkɔrɔba jugu min bɛ hali n'a yirala k'a fɔ k'ale sara Amadu Kufa k'ale ka maaw kɔni k'olu de ka ko ka ca nin yɔrɔ in na parce que b'a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na ko kumana nin mugujugu pɛrɛn min filɛ nin ye nin yɔrɔ ninnu na k'a ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ bɛ ka gɛlɛya dɛ a ko min yɛrɛ juguyara n'a bɛɛ lajɛlen ye n'o ɲɔgɔnna kɔni n'o ma deli ka kɛ fɔlɔ dɛ a ko n'i ye a lajɛ fɛn min kɔni ye mugujugu dɔ kɔni o pɛrɛnna o pɛrɛnni min kɛra ni dɔgɔjɔlaw ye olu bɔtɔ fɛn maliyɛn dɔgɔjɔla minnu kɔni tun bɛ yen nɔ sa n'olu kɔni n'u tun bɛ fɛn min kɔni n'u tun bɛ ka bɔ Burkina Faso o kumana ka na dɔgɔ kɔni ka n'o jɔ boni k'olu natɔ min kɛra ko mugujugu min pɛrɛnna ni olu ye o yɔrɔ in na ko ɲɔgɔn kɔni o ma kɛ fɔlɔ o kumana an bɛ Ala deli Ala ka n'o ɲɔgɔn kɛ k'a sababu kɛ maa 50 ani kɔ ɲɔgɔnna boɲɔngo olu bɛɛ lajɛlen kɔni olu ni to o la Ala ka sababu ɲuman kɛ an ye parce que ale ye nin ye an ye mun bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara lo ale ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon bɔli Ibrahim minnu bɔnɛna yarabi Ala ka lahara sɔnsumaw ye basigi Ala ka sabati an ka to o Mopti région kelen o kɔnɔna na dɛ a ko Mopti région fɛn min MINUSMA n'o bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba n'ale nalen don dɛmɛ ni fɛn min basigi o sira taamali la an ka jamana o kɔnɔna na ka laban ka jamanadenw n'u bolofɛnw k'olu lakanda a ko u y'o sira u b'a la k'o jidi dɛ a ko checkpoint 5 o tɛ fɛn min an ka lakana tigilamaaw bɛ sigi yɔrɔ minnu na ka fɛn min lakana baara k'olu jidi wa a ko o yɔrɔ 5 man sina a ko fɛn min u y'u bolo don u kun ko musaka bɔ ka bi tabali sanfɛ ŋami a ko o baara olu ka se ka kurakuraya cogo min na yaasa lakanaw fɛn min badon bɛ kɛ olu la a ko olu o bɛna kɛ yɔrɔ kɔfɔli minnu na a filɛ nin a ko fɛn min yɔrɔ min bɛ yen n'o b'a fɔ ko Barbe kelen bɛna checkpoint kelen ale bɛna taa sigi o yɔrɔ kɔfɔli in na fo ka taa se Tifatoma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Gundaga yɔrɔ dɔ fana bɛ yen u bɛna taa checkpoint sigi yen o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko Jɛnɛta kɔfɛ fɛn min Bargondaga u bɛna taa dɔ fana sigi o yɔrɔ kɔfɔli in na dɛ a ko n'i ye an ka marabolo fɛn min 6e région militaire o tɛ fɛn min Mopti région ale kɔfɛ wa a ko force fama u bɛna taa nin baara ninnu sigi ɲɔgɔn sanfɛ yen nɔ yaasa lakana olu bɛ se ka jidi cogoya min na fɛn min tan ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya jamanaden kana bilalenw bolo cogo min na ka kɛɲɛ ni basigibaliya min bɛ nin yɔrɔ masina in na a ko o wuli ka jɔ o sabu musaka min bɛna bɔ ka bi tabali sanfɛ n'o bɔra fɛn min diɲɛ seleke naani fɛn min jamana min b'a kɔnɔ k'a kɔkɔrɔma dondo n'o bɛ fɛn min Canada jamana ale kɔfɔ n'o bɛ fɔn canadien a ko o kasabi min filɛ o de bɛ t'i jɔ CFA wari min bɛna taa don nin baara in na o 1,994,000 na kunkanfɛn a ko o de bɛna ta ka don nin baara in na a ko diɲɛ seleke naani tɔnba min filɛ Nations Unies k'u ka wuli ka jɔ min talen don ka ɲɛsin faso jamana Maliba ma ko dɔwɛrɛ tɛ ko basigi bɛ se ka jidi cogoya min na malidenw bɛ se k'a fɔ ko tabari kala yaasa gɛlɛya min ni kamanagan min bɛ o bɛ wuli ka bɔ malidenw dara a k'u b'a la k'o siraw de jidi
a ko fɛn min nin baarabolo ninnu na a musakaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka bin dɛ a kɛra fɛn min mardi don o ti tarata kɔfɛ wa ka bɛn janvier kalo o tile 8 san 2019 a ko Moti region o kɔnɔna na a ko fɛn min maa o maa bɛ Moti region kɔnɔna na k'o da bɛ kalakari lakana o jidili siratigɛ la wa a ko a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna na gouverneur de la région de Mopti ale tun bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ko force de sécurité de la défense ale maa ɲɛma fana tun bɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na chef du bureau de la MINUSMA o maa ɲɛma fana tun bɛ yen a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen général commandant ale fana tun bɛ yen n'o bɛ secteur fɛn min an ka woroduyanfan o lakana ko jidili siratigɛ la ale tun bɛ o kɛnɛ o kɔnɔna na a ko ninnu bɛɛ lajɛlen taara nin kɛnɛ kɔnɔna na k'a sabu kɛ mun ye u bɛɛ lajɛlen hamina ko kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ hami ye ba tigɛ ko ɲuman ye o tuma basigi o sira bɛ jidi cogoya min na ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛgɛn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na yaasa u bɛ se k'o nun don cogoya min na a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ko nin fɛn min MINUSMA ka bureau o maa ɲɛma min filɛ n'o bɛ Fatu Cam ale kɔfɔ ale kɔni ye kuma ta a ko nin baara min kɛlen filɛ MINUSMA fɛ ko checkpoint 5 k'o ta k'o labila an ka lakana tigilamaw ye a kun ti dɔwɛrɛ ye dɛ lakana o bɛ se ka jidi cogoya min na basigi siratigɛ o bɛ sabati a ko a dabɔra o de kama a ko fɛn min an ka Mali a ma ɲɛma minnu fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na fɛn min force fama o tɔgɔ la n'o bɛ Ismaël Wage ale kɔfɔ ale ma to kɔ dɛ a ko an y'a minɛ ni barika ye wa a y'a d'a ma baara min kama ni Ala ni kira jɛnna ni a ye anw yɛrɛ tun bɛ baarakɛminɛnw de ɲini yaasa lakana an bɛ se k'o jidi cogoya min na ko nin y'o sabatilen ka ban lakana k'an b'o nun sɛbɛkɔrɔ don wa basigi ko bɛ sabati ko MINUSMA jɔnko Ala foli o kɔni an b'o ta k'o ɲɛsin aw ma koyi k'a sabu kɛ halisa aw ka dɛmɛ don ɲɔgɔnya an mago b'a la ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan yaasa basigi bɛ sabati cogoya min na fasiri filɛ an ye bɔ l'indicateur du nouveau kɔnɔ u y'a ta MINUSMA fasiri o nɔkun na fasiri n'i y'a bila halisa fasiri sɛbɛn ne bɛ tɛmɛ ni a ye o l'indicateur du nouveau kelen ne b'a minɛ e la wakili ni ko o kɛ a ye o de ale kɛmɛ ka nɔbila bolo da u ka l'indicateur du nouveau ka bɔ ko 2,797 u ka bi alamisadon bɔli don o de a tɛmɛna ye au conseil islamique la a ko au conseil islamique an bɛ waati min na ko sisan k'a ko pɛrɛnda ko dɔ bɛ ka fara a kan dɛ la fissure s'élargit a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye farada min kɔni n'o bɛ au conseil islamique kɔni n'o bɛ ale kɔnɔna la ko dɔ kɔni a bɛ ka fara a kan a kɛmɛ musokɔrɔnin ka sɔ bɛ ka daga fara n denmuso dɔ ko ka fara a kan o de ka fɔ la a ko meeting belebeleba min bɛ yen n'ale kɔni bilala sen kan Imam Mamadou Diko ale fɛ au conseil kɔni ale tɔgɔ la parce que b'a ka fɔ la a ko Imam Mamadou Diko n'i y'ale yɛrɛ la au conseil islamique kɔni o ɲɛmaa de don ale de ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye k'a jira k'a fɔ ko jɛrɛ belebeleba k'a bɛ n'o kɛ n'o bɛ meeting ba ko fɔ a kan ka kɛ février kalo tile 10 fɛn min ye san 2000 ani san 19 parce que b'a ka fɔ la a ko min kɔni kelen filɛ k'an bɛ don min na ko bi fɛn min ye ko pɛrɛnda min kɔni n'o bɛ au conseil islamique kɔnɔna la k'a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara a kan dɛ ka sababu kɛ mun ye association islamique groupement des leaders religieux o kuma o ɲɛminɛ bere min n'o bɛ Sherifu Usmani Madani Ayidara bolo a ko an bɛ don min na ko bi ko maaw kɔni kulu y'a jira k'a fɔ ko kuma olu kɛra bolo kɔfɛ ko tɔfɛn ye nin ko in na dɛ ko kuma olu kɔni u ma wele ka gɛrɛ nin ko in na parce que b'a ka fɔ la a ko de hukumu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ gɛlɛya min kɔni n'a bɛ an ka au conseil islamique kɔnɔna la Mali silamɛw olu ka tɔn belebeleba min bɛ yen n'a ɲɛminɛ bere n'a bɛ Mamadou Diko ale bolo parce que b'a ka fɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na ko bi o kuma au conseil islamique yɛrɛ a kɔnɔna la ko fɛn min ye wulikajɔ dɔ kɔni olu kɛra kɔsadani na m'a dɔn ni hakili bi a la o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye a yirala k'a fɔ ko kalanbolo dɔ k'o don an ka duguma kalansow kɔnɔna la n'o bɛ kɛ sababu ye luti kile n'o bɛ PDA ko fɔ o kumana k'o kalan k'o don ekɔlidenw kɔni u kunkolo la a ko o kuma min kɛra Mamadou Diko ale de y'a ko kɔni k'a sama ka bɔ dibi la ni k'a bila yelen na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na parce que b'a ko o waati kama n'i y'a lajɛ Mamadou Diko y'o mun kɛ a ko conseil islamique kɔni kɔnɔna la ko a jɛɲɔgɔn mulu kɔni bɛ yen a kɔni an'olu ma taa sira kelen fɛ o la dɛ hakilina ta fanfɛla la k'a sababu kɛ o kumana olu ta kɔni olu hakilina tun tɛ o ye jɛrɛ kɔni a kan ka kɛ o ko in na parce que b'a ka fɔlɔ o fɔli min kɛra ɲɔgɔn kɔ o la a ko Mamadou Diko a ye meeting belebeleba wɛrɛ kɔni a y'o bolo da o de kan ka kɛ février kalo tile 10 kari nata in na parce que b'a ko o min filɛ nin ye sa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kumana o kɛmɛ ka kokɔrɔ dɔ kɔni ni k'olu lawuli dɛ k'a sababu kɛ mun ye fɛn min ye n'i ye jateminɛ kɛ au conseil islamique
islamiki n'i y'a tariku yɛrɛ ta k'a lajɛ a ko kabiri waati min na u ka kɔngɛrɛ belebeleba min kɔni ni o kɛra n'o kɛra sababu ye fɛn min kɔni Imam Mamadu Diko ale kɔni a ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye Corno Adi Cham ale kan a ko a bɛna taa ni du y'o Corno Adi Cham ni y'o Corno Adi Cham in lajɛ k'ale kɔni groupement des leaders religieux n'o ɲɛminɛ bere n'a bɛ Cherif Ousmane Madani Aidara bolo k'ale kɔni ale y'o tɔn den ye parce que b'a ko kabiri o waati ninnu na e ko sɔngɔ sama ani gɛlɛya a ma don o conseil islamique ale kɔnɔna la wa a ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta ni ka a lajɛ ni jɛkuluba min filɛ n'a bɛ Mali silamɛ tɔnbaw olu ka jɛkuluba kofɔ parce que b'a ko kumana n'i y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi Mamadu Diko ale mun filɛ a y'a yira k'a fɔ o kumana mɔgɔw ka wuli ka ɲɔgɔn sɔrɔ samedi 26 mars la février kalo tile 10 dɔwɛrɛ tɛ ko ba minnu bɛ jamana kɔnɔna la jamana yɛrɛ ka jamana yɛrɛ bɛ danga min na an bɛ don min na ko bi ani jamana siniɲɛsigi ka fɛɛrɛ kɛ ka kumaba kɛ olu kan o kumana ka tila ka duwawuba kɛ olu la a ko alisimɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye olu wele parce que b'a ko kuma min fɔlen filɛ nin ye sa a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ groupement des leaders religieux n'a ɲɛminɛ bere bɛ Cherif Ousmane Madani Aidara bolo a ko ka kumana jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ko kɔni kɛra n'i y'a lajɛ olu kɔni u kɛra kɛrɛfɛdɛn a ko la a ko de kun kɔnɔna la o kumana groupement maa minnu filɛ nin olu kɔni y'a yira k'a fɔ Mamadu Diko k'a kɔni a k'a lajɛ fɛn min kɔni a ka segin kɔ a k'o boloda joona cogo min na olu fana u sen bɛ se ka don a ko la cogoya minnu la parce que b'a ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta ni ka a lajɛ a ko kɔni a daba wulilen don o conseil islamique kɔni ale kɔnɔna la ko n'a y'a sɔrɔ pɛrɛnda kɔni tun ye fitinin ye k'an bɛ don min na ko bi e ko i t'i dɔ fo Kidali ka pɛrɛnda in ye wa k'a sababu kɛ a sɛbɛkɔrɔ bonyana awɔ ko fɔlɔ fitinin kun don n'i ma lipu don i ɲɛ la walima ni infrarouge yɛrɛ t'i ɲɛ la i kun tɛ se k'a ye dɛ ko nka ko sisan n'a y'i diya t'i jɔ fo Kidali pɛrɛnda min n'a bɛ o conseil islamique la k'i b'a pɛrɛnda ye aw b'a yira k'a bonyana dɛ Pasirike ba a ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ ko kumana nin ko min kelen filɛ hali maa b'i yɛrɛ ɲininka o la o kumana a bɛ ka fɔ cogoya minnu la ko o kumana k'a tɛna na kɛ i n'a fɔ fɛn min kɔni ye Cherif Ousmane Madani Aidara n'i ye ale ta ni ka a lajɛ ale kɔni ko hali n'o y'a sɔrɔ o kumana fɛn dɔ kɔni a ti ɲɛfɔ k'a si kɔni bi dɔn dɛ ko o kumana n'i ye ale lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale kɔni a ka dɛmɛ a bɛ se jamana faama ale ma ko jamana faama min filɛ n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye Imam Mamadu Diko ale kɔni a n'a ka parrain n'o kumana n'o y'a ka denfa ye Cherif Buye Haidara k'olu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ olu n'o tɛ fankelen fɛ ko olu n'o tɛ fankelen fɛ k'a sababu kɛ jamana faama kalata min kɛra san 2000 ni san 18 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni kana kalata a ye ko kumana ko o ko kɔni ko de bɛna don nin na wa Pasirike ba ko maa kɔni ma kɛ Ala ye k'a dɔn a ko an bɛ don min na ko bi maa kɔni bɛ se ka fɛn kelen min kɔni fɔ a ko dingɛ kɔni a tigɛlen bɛ o conseil islamique la k'a sababu kɛ ko a sɛbɛkɔrɔ pɛrɛn bɛɛ o de ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye mun sama ka bɔ indicateur du renouveau u ka bidon bɔli Ala ka sababu ɲuman k'an ye farafarali a tɛ foyi ɲa o kumana diɲɛnatigɛ ko o ko n'aw farala ɲɔgɔn kan a bɛ fanga de sɔrɔ a fɛn min ye ni a kɛra kelen bɔ fosili ye laɲiniw ye mun ye a tɛ sabati yarabi Ala ka hakili ɲuman d'a ma Wandiga Ibrahim min nɔkun caman Soleil Hebdo u ka bidon bɔli don André Traoré ale kuma bɛɛ André ko mun a ko an ka taa fɛn min jamana faso ale ka sariya baju u kuma bɛ o kan dɛ a ko fɛn min processus de révision constitutionnelle o tɛ jamana sariya baju ale yɛlɛmali ko kibaruya a t'o kɔfɛ wa a ko o kumakan ko a b'a la ka maana a maana tɔ b'a la ka masala dɛ a ko a bɛna dabɔ ko kura ye ko kura ka yaasa a bɛ se ka yɛlɛmaw bɛ don a la cogoya min na ko baaraw bɛna dabɔ fɛn min san 2019 in kɔnɔna na a ko fɛn min homme d'affaires mun bɛ yen n'ale yɛrɛ tun ye fɛn min maa ye maa min n'a tun y'i kanbɔ jamana faamaya nɔfɛ nka ale ma sebagaya ale m'o sɔrɔ n'o bɛ Aliyu Bubakar Jalo a b'ale kɔfɔ n'ale ka fanga ɲinitɔn o ye ADP Maliba a ko ADP Maliba o cɛba min filɛ nin n'o bɛ Aliyu Bubakar Jalo kɔfɔ a ko jɔnko Ala n'a ma ɲɛ ko fɛn min sariya baju ale bɛ yɛlɛma a ko jɔnko Ala a ka kan fɛn min maliden a cɛ a muso k'a daminɛ Kayi fo Kidali a bɛɛ lajɛlen ka sigi k'a da don a kibaruyaw la a ko n'o kɛra o de bɛ kɛ ko sabatilen ye wa ko min kɔkɔrɔma bɛ don kosɛbɛ a ko an dun bɛ donni min na ko bi ko jamana ko basigilen tɛ dɛ ko maafa o b'a la ka kɛ fɛn min ɲɔgɔnfa bɛ sen na lakanabaliya ko jirilen don jamana a kɔrɔnfɛla la dɛ ko wa ko maaw b'a la ka ɲɔgɔn faga a camancɛ bolo fɛ ko Bamako yɛrɛ fɛn min n'o ye a capitale ye a ko lakanabaliya ko taara ka fɔ dan dɛ a ko ni sigikafɔ n'o dun bɛ kɛ sigikafɔ a ka kan kɛ ka kɛ basigi de kɔnɔna na dɛ wa ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko accord pour la paix et la réconciliation nationale a ko o kibaruya k'o bilali sen kelen kan a ko bisi basalen don ko fɛn min o tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya ci la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ko fɛn min ye jamana sariya baju a tɛ se ka yɛlɛma cogo si la fo hakaja basigi hakilika 10 ko fo de ka kɛ a kɔnɔna na a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ a ko o basigi mun filɛ ko o dun ma sabati cogoya si la
a ko n'i y'a da ale yɛrɛ ma ale Alu Boubacar Diallo a ko hali n'a ma ɲɛ ko jamana ye a sariya n'a a bɛ falen n'a sariya bɛ falen ko k'a koɲɛ n'a makaama fɛn min concertation o min b'a la nin n'o bɛ social ko fɔ an bɛɛ lajɛlen ka taa sigi tabali la yaasa k'an hakilinaw batiri a ko a bonya n'a karama ko k'a ta k'a di fanga sinamatɔw ma yaasa olu bɛ se ka don jamanadenw kan cogoya min na ka bɛɛ lajɛlen lamɛn ka bɛɛ lajɛlen maana ka bɛɛ lajɛlen hakilinaw k'olu ta k'a kɛ gafe ye yaasa a bɛ kɛ fɛn min jamana sariya baju min ye fɛn min maa si kelen tɛ kɛ kɔmaa ye a kɔnɔna na. A ko n'a dun ma kɛ o cogo la ko fo n'a tora maa minnu y'a laɲini kɛ jamana marabaaw n'u bɛ gouvernement bolo a ko a bɛna kɛ fasadi falen de ye dɛ o tɛ k'a ɲɛda ni sanago ten wa k'a k'u nunungo daani ye a ko n'a tora ten ko jamana hakilina ko o tɛna sɔrɔ a kɔnɔna na k'a bɛ kɛ tɔka jɛ ye fɛn min Alu Boubacar Diallo a ko basigi kelenya ko fɛn min o bɛ sɔrɔ min na yaasa u bɛ ka min laɲini a mɛnna k'o de ye a koɲɛ bɛɛ lajɛlen ka di fanga sinamatɔw ma olu ka kɛ a administrateurs ye olu ka k'a koɲɛnabɔlaw ye olu ka taa dogodogo ɲɛw bɛɛ lajɛlen laroué ka don jamanadenw kan dani da fɛn min ye ka don bulonbaw ni bulonda k'u hakilinaw bɛɛ lajɛlen ta k'a kɛ gafe ye wa fana ko basigi bɛ sɔrɔ o kɔnɔna de la ko lakana bɛ jidi o kɔnɔna de la wa ko jamanadenw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o siratigɛ de kɔnɔna na fasiri filɛ André Traoré ale ka nɔbila sɛbɛn don Soleil Hebdo kɔnɔ u ka bidon bɔli don. André Traoré an b'ale fo k'i yɛrɛ fo i ka lase kɛ ko ɲuman na André Traoré n'i y'ale bila Soleil jumɛn don d'Afrique ya Hebdo Soleil Hebdo basi tɛ ne y'o bila e ko ne tɛna la lettre du peuple ne b'a ale ta ne y'a ta fasiri a boloda n bɛ a kɔnɔ maa min kɛmɛ ka nɔbila boloda a bɛ Bamoyi Diallo a b'ale ko fɔ fulakɛ a kɛmɛ ka kalimu boloda a ko an ka taa fɛn min ye Bamako posuba ale la n'an taara yen nɔ a ko fɛn min ye wulikajɔ min kɔni n'o bɛ ka kɛ posu ka dugukolo minnu bɛ yen ka wulikajɔ kɛ ko o yɛrɛ ka a kɛ ka n'a fɔ fɛn min kɔni ye posu yɛrɛ ta tɛ darakili yɛrɛ hukumu kɔnɔna la dugukolo ŋanamu-ŋanamulaw fɛ a ko an bɛ don min na ko bi posu kɔni ka a wulila dɛ a ko a ɲɛmaaba min bɛ yen n'o bɛ président directeur général ale ko fɔ o tɛ PDG ye wa a ŋunuŋunu kuma minnu kɔni bɛ a ko la a bɔra a y'a bɛɛ lajɛlen jɛya Mali denw ye parce que b'a ko poste a ɲɛmaaba min bɛ n'o bɛ PDG ko fɔ n'o ye Ibrahima Haidara n'a bɛ ale ko fɔ a ko a kɔni a ye ɲɛfɔli kɛ dɛ a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye o kumana n'i y'a ta k'a lajɛ nin sobelebeleba min filɛ faso kɔni kabiri a b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta tuma min na n'i y'a ta k'a lajɛ nin cakɛyɔrɔba min filɛ nin ye ko an ɲɛnama yɔrɔ ye nin yɔrɔ in ye dɛ n'a bɛ poste kɔni n'a bɛ ale ko fɔ ko nka an bɛ don min na ko bi poste kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni a tun bɛ fɛ ka tunu ɲɛmaa min nalen filɛ o kumana poste yɛrɛ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ale kɔni a y'o baaraw de bolo da a ko o de ye hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta ni ka a lajɛ ŋunuŋunu kumaw kɔni u sɛbɛkɔrɔ u cayalen bɛɛ o ŋunuŋunu kuma ninnu fo ka jɛyali kɛ fasodenw bɛ se k'a faamuya cogoya minnu la parce que b'a ko o kumana conseil d'administration dɔ kɔni o senfɛ o kumana n'o ye cakɛda yɛrɛ o kumana u ka jɛrɛ belebeleba ye o kumana ko laɲini kɔni o de nana kɛ sa k'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin baarakɛyɔrɔba min filɛ nin ye n'o ye poste belebeleba ye n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya kɔni a b'o sɛbɛkɔrɔ kɔnɔ fɛn min ye a sɔrɔ bolo bɛ se ka yiriwa cogoya min na poste yɛrɛ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya minnu la o baaraw kɔni fo olu ka bolo da ɲɛmaa min filɛ n'o ye PDG n tɔma Ibrahima Haidara a y'a yira sa k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna fo ɲɛdama kuraw ka kɛ baarabolo kɔni olu ka bolo da o de hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kɔni kɔnɔna la fɛɛrɛ kɛra ka nin ko in kɔni ni ka sɔrɔ ka a bolo da dɛ a ko kumana a ka fɔla halisa Ibrahima k'a ko o kumana poste kɔni a kɛrɛfɛla min filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye poste ba ye mun filɛ Bamakɔ o kumana k'olu ye wulikajɔ kɔni kɛ n'i y'a lajɛ a kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen poste ka yɔrɔ de don poste ka yɔrɔ sannen don halalaw de don ko nka fɛn min ye a yɔrɔ kɔni a ton bɛ maaw kɔni bolo mulu kɔni n'u bɛ ka k'u digɔn an'u sago ye k'a sabu kɛ poste tɛ foyi sɔrɔ a la a ko o de ye hukumu kɔnɔna la poste yɛrɛ dun fɛnɛ kɛ bɛ a kan gɛlɛya bɛ poste kan o kumana fo wulikajɔ ka kɛ nin yɔrɔ minnu filɛ nin ye poste yɛrɛ fɛnɛ a bɛ se k'i tɛgɛ nɔ cogoya min na a ko o de hukumu kɔnɔna u ye fɛɛrɛ kɛ fɛn min kɔni ye yɔrɔ in kɔni a bɛ se ka jɔ cogoya min na k'a kɛ yɔrɔ ye ni a kɔni a bɛ se ka bila location na cogoya min na a ko nka n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ o kɔni o se ka kɛ k'a sababu kɛ poste ale tɛ agent immobilier ye poste ale tɛ sojɔ kɛ f'a ka fɛɛrɛ kɛ k'a di maa dɔw de ma minnu bɛ se k'o baaraw kɔni ni ka olu bolo da a ko o ɲinifɛnw kɔni olu de kɔni e k'o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye wa parce que b'a ka fɔ la a ko poste ɲɛmaa min filɛ nin a ko gɛlɛya caman kɔni a ye poste ka yɔrɔ minnu bɛ yen gɛlɛya y'olu sɔrɔ dɛ k'a sababu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ poste ba yɛrɛ o kuma ka bɔ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ poste ka yɔrɔ dɔw kɔni o bɛ Lafiyabugu dɔw bɛ Amdalayi dɔw bɛ Dawudabugu a ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ taw bɛ yen nɔ misiri kɔni o jɔra yen yɔrɔw la a ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ a kɛn bɛ gɛlɛya belebeleba ye sabula maaw kɛn bɛ ka t'u sago a yɔrɔ la o kumana n'i y'a lajɛ i b'a fɔ ko tigi tɛ a la parce que b'a ko o de hukumu kɔnɔna la olu y'a lajɛ o kumana a yɔrɔ ninnu a bɛ se ka kɛ yɔrɔ sanuyalen ye cogo min na a yɔrɔ de bɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲɛ jɔyɔrɔ ye cogo min na k'a sababu kɛ yɔrɔ minnu don n'i y'a lajɛ jamana niima yɔrɔw don k'a fɔ ko k'o to tan cogoya la f'a ka
ka labɛn a bɛ se ka ɲɛdama ɲuman yɛrɛ di jamana ma cogo min na wa sɔrɔ fana olu bɛ se k'o kɛ cogo min na k'o de y'a to u ye nin ko in boloda a ko fɛn min don ɲininkali a yirala k'a fɔ ko poste kɔni k'a feerela de k'ale kɔni a b'o fɔ k'o siga bɔ bɛɛ lajɛlen na poste ma feere dɛ a dira Bayi de la. Bayi ye jumɛn ye a bɛ di maa dɔ de ma waati dɔ kɔnɔna la a bɛ baara kɛ a kɔnɔna la wa n'i y'a lajɛ o kumana a b'o baara min k'a kɔnɔna a bɛ tɔrɔmɔɲɔn dɔ fana a b'o bɔ k'o bin n'o waati banna jateminɛw bɛ kɛ o kumana a kan ka kɛ cogoya minnu la a bɛ kɛ ten cogoya la o kumana yɔrɔ kɔni a bɛ segin a tigiw ma k'o kumana ka yɔrɔ di maa ma a ka baara k'a la ka wari dɔw di o kɔnɔna la ko ani a feerela ko yala o ye kelen wa a ko nin tɛ kelen ye parce que b'a ka fɔ la a ko ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ min kɔni don a ma feere a ko a dira fɛn min kɔni ye sɔrɔ busonba dɔ de ma n'o bɛ opérateur économique dɔ ko fɔ o kɔni o de y'a yira k'a fɔ yɔrɔ kɔni a ɲɛdama bɛ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ nin hakilina in ta o kumana ale yɛrɛ a b'u kɔ k'a sababu kɛ yɔrɔ min yɔrɔ min na mako nima yɔrɔ de don a yɔrɔ man ka to tan tɔ k'a labɛn k'a kɛ yɔrɔ ɲuman ye ɲɛdama bɛ se ka sɔrɔ maa minnu yɛrɛ bɛ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na k'o kumana ale kɔni a b'i kɔ dɔn a ko kɔrɔ parce que b'a ka fɔ la a ko kumana o min kelen filɛ nin ye n'i y'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye poste a ka yɔrɔ minnu filɛ nin ye n'olu tɔw bɛ dogodogoɲɛw la fɛn min ye sigida tɔw kɔnɔna la ko poste ba kɔni o de ta ka gɛlɛn ko baara min kelen filɛ nin ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ don n'a nataw la ɲɛdama kɔni o na kɛ o yɔrɔ tɔw la o wari min bɛ sɔrɔ k'o kɛ k'o yɔrɔ tɔw kɔni k'olu baara ko n'o tɛ k'an bɛ don min na ko bi olu yɛrɛ de nan'u sigi k'a lajɛ poste ka yɔrɔ yɔrɔ bɛ commune kɔnɔna la ko yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen e k'u ma tila poste la wa ka sababu kɛ maaw kɛn bɛ ka n'u sigi a dugukolo ka panparanpan fɛn min kɔni ye poste tɛ foyi sɔrɔ a la wa k'a kɛ i n'a fɔ fɛn min kɔni ye tiɲɛ dogo ye ko nin yɔrɔ min filɛ nin ye n'o bɛ postuba ko fɔ a ko n'i y'a lajɛ san 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko n'i y'a lajɛ postu bɛ ka baara min kɛ diɲɛ kɔni ale bɛ ka taaɲɛ de ko kumana a nana bila numérique minɛn kɔnɔna la n'a nana bila o kundan kɔnɔna la fo nafolomugu kɔni olu de ka ɲini ka o baaraw fɛnɛ kɛ a ko o nafolomugu kɔni n'i y'a lajɛ gɛlɛya kɔni a bɛ postu kɔnɔna la o kumana o sɔrɔli kɔni n'i y'a lajɛ a bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye ka dɔ kɔni bɔ olu kunna donni na n'a ma ɲɛ k'a bɛ postu tɛ fɛn sɔrɔ a la a yɔrɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ fɛn min kɔni ye a bɛ jamana a tɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ cɛ ɲa ko kumana ni maa sɔrɔla maa min b'o kɛ ko baara kɔni o ka boloda a fɔ o contrat de bail min filɛ nin n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye san 3 san 5 o kumana a bɛ taa olu kɔni olu de kɔnɔna la a ko a bɛna ta n'i y'a ta ni ka a lajɛ a baarabolo minnu kɔni n'a kan ka kɛ o ni maa minnu yɛrɛ bɛnna la n'u ye tɛgɛ nɔ bila kɛ a kow la a ko olu kɔni a yira olu la k'a fɔ kabini janvier kalo baara in kɔni o kumana a daminɛna wa ale nali min filɛ terrain kan dɔwɛrɛ tɛ ale nana lajɛ magasin minnu bɛ ka jɔ ka na magasin ninnu lajɛ a taabolo bɛ cogo min na baara bɛ ka kɛ ɲɛ min ma k'o lajɛ ani poste yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ yen o kumana k'u kuma ɲɔgɔnya sanga ni waati u bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛn ye fɛn kelen ye o kumana o tɛ dɔwɛrɛ ye poste ka taaɲɛ baarakɛlaw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na faso yɛrɛ fɛnɛ ɲɛda yɔrɔ bɛ se ka kɛ a ye ko laɲini ye o dɔrɔn de ye parce que b'a ka fɔ la a ko o de hukumu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ a ko ni maa minnu yɛrɛ bɛnna kan n'o ye poste ba yɛrɛ fɔlɔ ye o ta baaraw de bɛna kɛ ka sababu kɛ n filɛ ka quartier minnu fɔ olu fɛnɛ bɛna kɛ don n'a nataw la nka nafoloko kɔni o bɛna kɛ sababu o kɛn bɛ k'olu jɔ a ko nka n'i y'a lajɛ ko kɔni o y'i bolo fɔ k'a tun fɔlɔ o ye wari min yɛrɛ bɔ k'o d'u ma n'o ye chèque ye o taar'i jɔ sefɔri miliyɔn 35 ko y'o bɔ k'o d'u ma fɔlɔ o bɛ bɛn san 3 ɲɔgɔnna o kalo sara o ma olu bolo o b'a yira k'a fɔ kalo o kalo o bɛ miliyɔn 1 kɔni o bɛ o ko fɔ a ko k'o kuma na olu kɔni hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛmaa kɔni ma tɔgɔ fɔ k'olu kɔni olu ka ɲininiw kɔnɔna la olu nana ye k'a fɔ o fɛn min ye o sɔrɔ busonba min filɛ n'o ye opérateur économique ye k'o ti dɔwɛrɛ ye Elhaji Sori Kɛmɛso Sori Kɛmɛso Sori Kɛmɛso don ja banna baara banna o baara banna nin kɔni nin ye si binna tuma min na kɔnɔ maa wɛrɛ ma nin sɔrɔ Sori Kɛmɛso wa a banna o kumana an b'a f'u ye k'u k'u hakili latigɛ i ko ŋɔmi yirana mɔden baara in fɔra cogo min na n'a ma kɛ ka tɛmɛ o kan a ye fɛn kɔni ti b'o la Elhaji Sori Kɛmɛso o kumana k'a bɛ ale de bolo parce que b'a ka fɔ la a ko kumana n'i y'a lajɛ o kumana yɔrɔ in kɔni ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen ni ka a bolo da parce que b'a ka fɔ la a ko o wari min dilen filɛ nin ye o fɛn min ye poste a ɲɛmaa min filɛ n'o ye Hayidara ye k'a ko o wari min binnen filɛ kɛsu kɔnɔ k'o kumana o tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u ka yɔrɔ min bɛ yen n'o kɔni n'o bɛ Lafiyabugu ta n'o bɛ o ko fɔ ani Sogonikɔ u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ k'u bɛna lajɛ ka fɛnɛ k'u jɔli kɛ yen yɔrɔw la cogo min na fɛn min kɔni ye tunɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ tɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ sa n'olu ma jɔ ko don n'a natɔ la fɛɛrɛ ni dabali kɔni a n'a tigɛ k'olu fɛnɛ jɔ ko k'a sababu kɛ poste ka yɔrɔ kɔni a bɛ dugu kɔnɔna la ko nka a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen poste tɛ ka foyi sɔrɔ a la wa yɔrɔ kɛn bɛ sigiyɔrɔ ye sigiyɔrɔ minnu n'i yɛrɛ y'a lajɛ a tɛ ɲɛdama ɲuman kɔni a t'o di jamana ma o kumana an bɛ don min na ko bi Elhaji Sori Kɛmɛso a k'a bɛ ale de bolo n kɔni bɛ min fɔ a bɛ maa min bolo nin y'a seli a tigi bolo Elhaji Sori Kɛmɛso a danaya don wa nin ko in filɛ nin ye an b'a f'i ye ne a kɔni ma kɛ ka tɛmɛ mun fɔra mun kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye contrat ye o kɔni a kɔni b'o kɛ a b'o kɔni kɛ
wa nin ko min filɛ nin ye ko ɲumanba ye dɛ sabula n'i ye poste kɛrɛfɛla in yɛrɛ lajɛ fɛn min ye gɛlɛya belebeleba kɔni o b'a yɔrɔ la dɛ k'a sababu kɛ yɔrɔ in kɔni désordre dan ni magasin ninnu jɔra o na kɛ ordre kɔni ye sa magasinw bi jɔ fɛn min ye maaw bi don a kɔnɔ tɛmɛsennaw yɛrɛ minnu bɛna sanni kɛ bɛɛ lajɛlen bi lafiya sɔrɔ wa a bi yɔrɔ in yɛrɛ a bɛ se k'a kɛ ni yɛrɛ tɛmɛna f'i bi nisɔndiya n'o tɛ n'i ko k'i bi tɛmɛ yen yɔrɔ in fɛ n'a fɔra k'i bi taa dugu kɔnɔna yɛrɛ la n'a fɔra ko poste da yɔrɔ ko n sɔrɔ yen a tigi b'a fɔ ne tɛ taa yen k'a sababu kɛ a yɔrɔ birisa ɲaminen de kojugu maaw sigi bɛɛ cogo sugu bɛɛ la tɛmɛsira yɛrɛ tɛ yen n'a fɔra k'o bɛna dilan tantɔ ne kɔni bolo o ye tare o Elhaji Sori Kɛmɛso a ka télé Afrique Communication Africom TV autorisation kɔni an kɔni m'a sɔrɔ fɔlɔ walayi télé fɛn bɛɛ dafalen don i ko télé mina fɛn fɛn bɛ ni télé mago bɛ a la minan na a bɛɛ bɛ Africom kɔnɔ a bɛɛ bɛ nka autorisation a ma sɔrɔ maaw bɛ yen nɔ minnu tun bɛ baara kɛ maa minnu tun bɛ baara k'a kɔnɔ a bɛ taa maa 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la autorisation ma sɔrɔ a bɛɛ taara chômage la k'a fɔ ko baara kɛcogo ɲuman ko o tɛ ko o t'u bolo o tɛ k'a fɔ k'a minɛn t'u bolo o tɛ k'a fɔ ko a ɲɛdɔn t'u la yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ tɛ ko Afrique Communication yan o bɛ maa bɛ kunnafoni carili maa b'o fɔ olu ɲɛna wa ayi wa filɛ nin ye fɛn min ye autorisation hali sini a ma sɔrɔ wa autorisation a din bɛ dɔw ma télé yɛrɛ équipement yɛrɛ t'olu bolo autorisation b'u bolo papier kan nka télé tɛ ka émet télé tɛ lajɛ voilà le Mali jamana in non voilà le Mali c'est comme ça yɛlɛmaw ka don ko la autorisation k'a bɔ ka di mɔgɔ ma karisa i bɛ se ka télé dayɛlɛ k'a sɔrɔ fɛn min ye télé minanw a t'a bolo télé kan ka taa sigi yɔrɔ min na a t'a bolo wa a yɛrɛ t'a dɔn a bɛna baara yɛrɛ kɛ cogo min na fɔlɔ nka maa minɛ ka bila yen fɔlɔ don n'a nataw la ni bɛna mulu kɛ maa dɔ bɛ yen a minɛn b'o bolo a mɔgɔw b'a bolo u bɛ baara la ka autorisation ko o ma sɔrɔ ko ka télé datugu o bɛɛ taara chômage la minɛnw bilalen filɛ nin o ye Elhaji Sori Kɛmɛso dɛ o la n bɛ ka n profiter o de fɛ ka nin fɔ tan o ye Elhaji Sori Kɛmɛso de filɛ nin ala ka sɔn ɲuman k'an ye nka bɛɛ kɛra ala ɲɛna o kumana ni dɔ ma ɲa dɔ bɛ ɲa o poste yɔrɔ min filɛ o kumana Sori Kɛmɛso o kumana wulikajɔ in o kumana an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka a nɔgɔya k'a sababu kɛ wulikajɔ ti dɔwɛrɛ ale bolo jamana in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye tɔgɔ in dɔrɔn tɛ koyi jamana in yɛrɛ olu bɛ se ka ɲuman min kɛ a dɔ la n'u tɛ don min na ka fɔ ko Karima Sinafɛn n'a ka biriki da baara ninnu fana bɛɛ b'o de kɔnɔ n'o tɛ sɔrɔ boso ma n'i ko ka taa nin wari ta ka don a la k'u bɛ taa juru de ta i b'a sɔrɔ juru de taara ta bangiw la ka fɛnw kɛ nka a kun ye mun ye ɲɛdama ɲuman poste da a ka se ka o sɔrɔ k'a sababu kɛ n'i ye yɔrɔ in lajɛ u yɛrɛ fɛnɛ u y'u ka sɔrɔ busonbaya kaburu ma k'o ye fɔlɔ kaburu bɛ tabaliniw ta tuma min na ka kasetu ni fɛnw k'a kɔnɔ a bɛɛ daminɛ n'o yɔrɔ in de la Sahel vert yɔrɔ in na ye n'u ɲɛ b'o yɔrɔ in na bi a bɛ tan cogo la n'u ko k'a d'u ma k'u b'a dilan u y'u ka kɛta de kɛ o u y'u ka kɛta de kɛ n'o tɛ nin wari min filɛ yan a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko nin dama min n'i y'a lajɛ juru de bɛ taa ta ka fɛn bɛɛ kɛ nka nin si kun ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye jamana an fana bɛ se k'an nin yɔrɔ kala cogo min na jamana ka taa ɲɛ la ala ka sɔn ɲuman k'an ye o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ bolo fɛn min ye poste jɛma min filɛ a fana filɛ ka nin baara min bolo da an bɛ dugawu kɛ yalasa ala ka sanayɛlɛ ala k'o d'a ma a ko halisa ko tɔ bɛɛ dɛ ka sababu kɛ baarakɛlaw olu ka porte parole min bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ de fana ye o kumana n'ale ye maakɔrɔ yɔrɔ in na n'o bɛ Seydou Jara n'o b'ale ko fɔ Seydou Jara ale kɔni a fɛnɛ a kumana dɛ ale yɛrɛ ye secrétaire général ye comité syndical min bɛ poste kɔnɔna la a ko nin ko min kelen filɛ PDG fɛ fɛn min ye ko nin kɔni nin ye ko ɲumanba ye k'a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye poste kɔni a minɛn ko poste a yɛrɛ bilalen don minɛn min kɔnɔ n'o bɛ numérisation ko fɔ k'o baara kɔni o bɛ se ka ɲɛ olu bolo wa a bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye n'i y'a lajɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ poste kan bi tɔrɔmɔɲɔn ko don k'a bɛ kɛ sababu ye o kumana ka tɔrɔmɔɲɔn dɔ kɔni k'o don jiginɛ kɔni ale kɔnɔna la ko n'o kɛra a dɔ la fɛn min kɔni ye wulikajɔ kɔni olu na kɛ laɲini ye min ye n'o ye olu baarakɛlaw ye olu fana ka o laɲini fɛnɛ olu na sabati wa poste yɛrɛ a n'a yɛrɛ ta a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye ɲɛmaa in kɔni filɛ k'a filɛ ka nin baara minnu kɛ o kɔnɔ k'an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ bolo kunnafoni ye nin ye an ye mun sama ka bɔ fɛn min ye lettre du peuple an y'a sama ka bɔ ale kɔnɔ maa min ka nɔbila sɛbɛn don Bamey Jalo fulakɛ o bonya b'a la Wandiga an b'u fo u ka wulikajɔ la jamana in ale bɛ se ka jɔ cogoya min na tabari kala Ibrahim ne b'i nɔkun caman la sirène ne bɛ ale ta Farada Dabo ale de kuma bɛɛ a ko an ka sa fɛn min ye Bangineda a ko Bangineda politique ko o bunakun sanfɛla la wa ko il vient tous à l'ASMAP CFP bɛɛ tɛ ASMA la a ma da o dɔrɔn ma dɛ on sommes tous ASMA awɔ les caméléons politiques ASMA ouais ko les caméléons politiques
o ye politique non-su ye o. A ko politique non-su a bɛɛ lajɛlen fari bɛ yɛlɛma kuma bɛɛ. ni fari yɛlɛma ka ca. ni sukaro bɛ yɔrɔ min na an ye ngolongolobaw ye o. sukaro bɛ yɔrɔ min na an ti ba ye. sukaro dɔrɔn wa wa ni tulu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu kɔni olu bɛ taa yen. k'an nama duman da ye. a ko o maaw kɔni. Ba Dirika maaw don. u ye minɛnw cɛ. Dirisa Ayidara ka maaw. u ye minɛnw cɛ dɛ. Bangineda politique maa dɔw bɛ yen. ko a bɛɛ lajɛlen minɛn cɛ ŋami ko fɛn bɛ Asma CFP Asma ou rien k'u ɲɛsin o ma k'u ɲɛsin Asma ma on sommes tous Asma a ko an bɛ waatinin minɛ i ko bi a ko jɔnko Ala ko Bangineda k'a daminɛ a mairie la a mairie Saliya Jara ale ye minɛnw fara ɲɔgɔn kan ale kɔni tɛ a ma da ale ma dɛ jaralakaw kɔnɔ balula a ko fɛn bɛ Saliya ta kɔfɛ Tumani Jara n'o bɛ fɛn bɛ Bangineda député ale kɔfɔ ale ko monsieur le maire kana taa k'an to dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan u taara u ye minɛnw ta u y'u ɲɛsin yɔrɔ jumɛn a ko fɛn min ye Asma n'o bɛ fanga ɲɛmɔgɔ Sumelu Bube Mayiga premier ministre ale ka fanga ɲinitɔn ale kɔfɔ u taara bila yen u taara minɛnw bila yen ko anw bɛna e fɛ yen an bɛna e fɛ yen yaasa an de bɛ se ka kɛ baara ɲɔgɔn ye an bɛ se ka e dugukɔrɔma don jamana jɔli o kiimaw la cogoya min na Fasirikɛba Farada Dabo ale ka fɔ la a ko n'i ye ninnu ta k'a lajɛ nin wulikajɔ fila min kɛlen filɛ ko politikimaw ka wuli ka se k'u yɛrɛ falen tɛ cogoyanin bɛɛ lajɛlen na ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ yɛrɛkun kelen sɔrɔ intérêt personnel n k'a lajɛ yɔrɔ min na ni tulu bɛ sɔrɔ yen n k'an teliya ka taa tulu kana ba ma a ko a bɛ olu kɔfɔ a ko n'i ye nin jateminɛ k'a lajɛ ko ni cɛ fila min filɛ n'u y'u ka doni ta ko ka taa fɛn min u yɛrɛ sɔrɔ fɛn min Asma o kɔnɔna na a ko jɔnko Ala ko a dun bɛna kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya ko k'a sababu kɛ u tun bɛ fanga ɲinitɔn dɔ la dɛ fɛn min député ale tun bɛ fɛn min fanga awɔ kɛ RPM ale tun bɛ o kɔnɔna na fɛn min ale bɔra o la fɛn min ale taara i yɛrɛ sɔrɔ bisa Asma o kɔnɔna na a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ a ko ni député ni maire mun filɛ nin a ko jɔnko Ala k'u sen dorogolen don dɛ u sen nɔgɔlen wa u tɛgɛ nɔgɔlen don fɛn min dugukolo ko kiisaw caman de la ko in kun ye di ko dugukolo ko kiisaw k'u tɔgɔ nɔgɔlen don wa u tɛgɛ nɔgɔlen don a la a ko olu de filɛ nin ka t'u ka doni ta bi ko yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ ma u bɛ se ka t'u solonna don cogoya min na ko nin taali tɛ dɔwɛrɛ kɔfɔ dɛ ko solonna doli de don solonna doli u bɛ t'u solonna don fɛn min fanga ɲɛmɔgɔ ka fanga ɲinitɔn na a dɔw la ko fɛn min yɛrɛkunsɔrɔ mandɔngɔ sɔrɔla n'u taara o kulu kɔnɔna na u bɛ se ka mankutu cogoya min na a k'u ka taaku ni wulikajɔ a filɛ olu bɔra yɔrɔ min na fanga ɲɛma olu bɔra tɔn min na o tɛ président yɛrɛ ka tɔn yan wa a ma da o dɔrɔn ma koyi Ibrahim a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ k'an bɛ doni minɛ i ko bi a ko fɛn min fanga ɲɛmɔgɔ ka tɔn min filɛ a ko jɔnko Ala ko ni monsieur le maire ni nin député mun filɛ k'u taalen u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na fɛn min Bangineda maaw k'u diminen don dɛ wa u diminen don dɔwɛrɛ tɛ koyi ko gɛlɛya caman b'u kan u ka sigida in kɔnɔna na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛn min u bɛ ji min sara faso ye a ko n'i y'olu ka ji sɔngɔ ta k'a jateminɛ ko Bamakɔ ji sigiyɔrɔma 3 Bamakɔkaw bɛ min sara dɛ ji sigiyɔrɔma 3 olu b'o de sara Bangineda cogo di o kana SOMAGEP t'olu fɛ yan SOMAGEP tɛ yan SOMAGEP yan a sɔrɔ o tɛ yen dɛ fana o nin bɛ sɔrɔ forage dɔ di n'o tɛ SOMAGEP kɔni forage baw kɔni bɛ yen ɔhɔ a bɛ sɔrɔ nin bɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ ye dɔ di awɔ kɛ dɔw fana b'o kɛ o ko fɛn min Bamakɔkaw bɛ ji sara yan misaliya n'olu b'a sara dɔrɔmɛ 1 k'olu b'a sara u fɛ yen dɔrɔmɛ 3 an t'a sara 1 a ye misali ta wa an ka ji mètre cube ka ca n'o ye dɛ a ko Fasirikɛba ka fɔ la a ko fɛn min Bangidakaw u dusu kasilen don la o kosɛbɛ a ko u fununen don fɛn min sɔɔni u bɛ nin kuma in u b'a la k'a fɔ ɲɔgɔn ye u dusu kasilen don o kiisaw la a ko o bɛɛ ni a ta fɛn min fura ma ɲini o la dɔ ma bɔ o jisɔngɔw la a ko monsieur le maire ale m'a bila dagirinda la ka fara député kan u ye doni cɛ nin cogoya in de la camélléon politique a kuma ye ko fɛn min nɔnsi o t'olu ka fɔ wa politicien nɔnsilamaw a kɔni a caman yɛrɛ y'o ye yɛrɛ a ko bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa yen ko k'a lajɛ yɔrɔ min na a ko n'a ma ɲɛ an tɛgɛ n'an senw nɔgɔlen don fɛn min kɛba an kɔ o tuma an kana bila dagirinda la u y'u kun ɲɛsin fɛn min fanga ɲɛmɔgɔ ale ka fanga ɲinitɔ ma Farada Dabo Fasirikɛba ale ka fɔ la a ko hakilina mun bɛ maaw la doni minɛ i ko sisan kɛrɛnkɛrɛnnena ko fɛn min Sumelu Bube Mayiga a ko jɔnko Ala ale ka fanga ɲinitɔ min filɛ ko maaw b'a la ka bɔ ka t'u kun ɲɛsin a ma k'i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ka taa don nin tɔn in kɔnɔna na a ko jɔnko Ala ko kun wɛrɛ tɛ koyi ko u b'a la ka miirijugu de kɛ miirijugu k'a fɔ ko Sumelu Bube Mayiga k'o de bɛna kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita nɔrabila ye fɛn min fanga ɲɛmɔgɔya la jamana in ɲɛmɔgɔya la kuluba donna nataw la ja o bɛ sogo de la a mɛnna koyi e ne m'a f'i ye
Politiquement ala b'a f'i ye n n'a b'i fɛ ka taa ko de y'a to ko Asma devient le meilleur réfugié pour échapper aux griffes de la justice. Parti politique min bɛ yen n'a ye wasaden 20 kɔ sɔrɔ k'u to wasaden 3 la ou bien joli de u ka wasaden kɔni a kun tɛ naani de kun don wasaden 4 k'u to la ka t'u yɛrɛ sɔrɔ wasaden 20 kɔ la ka sɔrɔ kalata ma kɛ Asuma record o record bati o a ko ni dun y'o jateminɛ o miiri jugu min bɛ u kunna ko de b'u bila ni doni cɛ in na dɛ yaasa wa dɔw fana ta tɛ o dɔrɔn koyi n kana taa kiiri ɲɛkɔrɔ n ye wale jugu minnu kɛ fɛn min n tɛgɛ nɔgɔlen don ko nɔgɔlen minnu na yaasa n mago bɛ to cogo min na ko a dɔw yɛrɛ kumabɔ o ɲinitɔ de don o de la u bɛ ka t'u sorona don fɛn min fanga ɲɛmɔgɔ ale ka nin tɔn in kɔnɔna na Fasirikeba Farada Dabo ale ka fɔ la a ko fɛn min ni maa bɛ jɔrɔ ni maa kamana bɛ gan ni maa kan ka miiri ka hami o ko ye fanga ɲɛmaa ye dɛ Sumelu Bube Mayiga a ko k'a sabu kɛ mun ye ko maa minnu b'a la k'u ka doniba kulew ta ka t'u bisimila e fɛ yen u nɔgɔlen ser'i ma ko a dɔw la u dun na tɛ e yɛrɛ nɔgɔ a ko e ko i tɛ maa man ka tɛ ka sira o ɲɛ wa a b'u dɔn minnu ma wele yan minnu ma wele n'olu nana u tila ka segin a ko o de cogoya la ko maa bɛ se ka min fɔ Farada Dabo ka fɔ la ko Sumelu Bube Mayiga ko e ko ale tɛ ka kulonkɛ tasuma la wa ɲininkali dɔ min a y'a sigi a ko a ye Fasiri kun cɛ ni mun ye ko attendons de voir la suite du feuilleton k'an k'an sigi ka fɛn filimuni tɔ bantogo la ko waati tɛ nkalon tigɛ l'histoire sera le meilleur juge a banna ala ka sɔn ɲuman k'an ye fɛn min ye politiki ale de kɔni fɛn min ye nangaraba dɔn don kosɛbɛ n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i fa bi sa n'i y'a dɔn ka na ɲɛfɛ i ba bi sa n'i y'i jɔ yɛrɛ i yɛrɛ bi sa aw de don politiki de kɛn bɛ fɛn min ye tulu bi yɔrɔ min na olu kɔni ko kulu bɛ yen de a banna confusion ko tɛ tuguni k'a fɔ n bɛ na ne ka hakilina ye kelen ya a banna a bɛɛ burugosi kuma a tila bɛɛ burugosi kuma la sirène filɛ Farada Dabo ale ka nɔbila sɛbɛn politikikɛla gɛrɛgɛrɛ kelen-kelenninw bɛ yen dɛ kelen-kelenninw bɛ yen a kelen-kelenninw bɛ yen minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ hakilina dɔw yɛrɛ b'olu la olu bɛ tugulo de nɔfɛ kuma bɛɛ nka a ma ca a caman de bɛ yen n kana nkalon yɛrɛ tigɛ 100 la 98 o de bɛ yen nɔ o bɛɛ de ye nin ye confusion ko tɛ k'a fɔ ko n bɛ na hakilina dɔ de bɛ n na o ne ka hakilina ye kelen an bɛ jɛ ka parti dilan n'o tɛ parti ye fɛn min ye fɛn belebeleba de don n'i nana parti kɔnɔ ni hakilina min b'i la n'o ni parti min hakilina bɛ taa i bɛ don o de la n'o hakilina ko k'a bɛ changer parti kɔnɔna la e yɛrɛ kan ka kɛlɛ de kɛ nka i tɛ bɔ parti la dɛ i bɛ to tɔn kɔnɔ i bɛ kɛlɛ kɛ fo tɔn ka na o sira fɛ nka i bɛ to tɔn kɔnɔ nka anw ta ye mun ye n'i nana ni o de b'a jira k'a fɔ ko i tɛna politique la ni o hakilina ninnu ye quoi e nakun y'i poche de ye parce que hali ni tɔn jɛngɛnna dɔɔni e bɛ se k'a fɔ ne bɛ nin a ma ta ne ka dabara ma a kɛra tan ne bɛ bɔ ne bɛ taa yan fɛ e t'i si kɛ yala la u b'u to la ta ka sɔrɔ ka n'u yɛrɛ ka parti créer o parti bɛ créer sisan fɛn min ye bureau o bɛɛ lajɛlen bɛ saki belebeleba kɔnɔ cachet n'i mago bɛ fɛn o fɛn na n'i welela dɔrɔn ko karisa ko n sɔrɔ sira dankun na yan fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko k'an ka taa siège la siège tɛ o walima siège i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ka sokɔnɔna la a kɛn bɛ ka magasin dɔ dilan yen k'o bila parti siège ye k'o ye parti politique ka sɔrɔ ka peinture ni jaba dɔ tara o la wa mun bɛ mɔnɛ nin bɛɛ la dɛ u bɛ tila ka taa an ka wari an ka wari ka tila k'o ta ninnu dɔw b'o sɔrɔ wa parti dɔw bɛ i yɛrɛ t'u ye fo ni élection sera tuma min na u ti foyi kɛ wari in dun bɛ d'u ma min kama u ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye sensibilisation ani gɛrɛ ɲɔgɔnna o bɛ se ka k'u ni population ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na wari in bɛ d'i ma o de kama nka n'i y'a ta k'a lajɛ wari in bɛ di min kama a tɛ don sira fɛ gouvernement fana tɛ suivi kɛ foyi ti kɛ wari bɛ ta ka di ten an kunnafonidilaw bɛ yen an ka fɛnkɛ yɛrɛ la presse o filɛ a nɔ la don o don yɛrɛ dɔ bɛ b'o la radio bɛ ka caya ka taa fɛ journaux bɛ ka caya ka taa fɛ foyi ti dila anw ma an bɛ jɔyɔrɔ min na bi jamana kɔnɔna la n'i y'aw ni parti politiques ta jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ parti politique ta kan ka jɔn yɛrɛ ta kɔrɔ san kalo 12 an t'a la an b'an ka sensibilisation na an b'an ka kunnafoni di an b'a la parti politique jumɛn bɛ yen a parti politique joli bɛ yen maa belebeleba ninnu fɔ dɛ a misɛnmanin ninnu jɛgɛmisɛnnin ninnu a joli bɛ yen ka n'a wari tɔnbera k'i b'u ye ni élection wɛrɛ tɛ san 5 u b'a wari ta san o san san 5 t'u ye o kɔnɔna la ayi i t'u ye n'u bɛ fɛ ka wari dɔ dun dɔrɔn réunion y'an fɛ rencontre y'an fɛ an ye nin bɔ an ye nin kɛ tan tɔ wa comptable yɛrɛ yan non n b'a f'i ɲɛna registre b'o bolo o bɛ bɔ yan nɔ fo Ander Bukane ala ka sababu ɲuman k'a ye amina rabi yarabi an ma mɛ min kɔni fɔ an bɛ baara min na yɛrɛ nɛgɛ don dɛ
an b'an dugulan yɛrɛ la n'o tɛ an t'an dugula Ala la o sabula k'a kɛ i n'a fɔ fɛn min ye politiki k'a kɛ fɛn min ne yɛrɛ kelen ka nafa ani n ka denbaya ani parti kɔnɔna la maa minnu ye nɛgɛkɔrɔmaa ye ni n ko ne yɛlɛla dɔrɔn minnu b'a fɔ kwa nɔfɛ n ka fɛn bɛ di olu de ma parti politique wari k'a ta k'a ko ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni ye i ka parti politique i bɛ ka baara min kɔni kɛ jamana ci baara i bɛ o de kɛ i tɛ ka jamana jɔ baara kɛ k'a sababu kɛ wari min bɛ d'i ma fasodenw ka nafolo de don aide publique a bɛ bɔ an ka faso jiginɛba de kɔnɔ k'a ta ka di olu ma ko ka nin baara ninnu k'a kɛ n'a ye waati don a sira fɛ wa an ka wari an tɛ ja kɔ an b'a yafa an tɛ ja an ka wari kɔ fɛn fɛn y'an ka wari ta k'a ta k'a don da fɛ da min kɔni n'a ma d'i ma o kama ko parce que ko e de ta i ka parti ye k'a minɛ dɔrɔn ka taa n'a ye ka taa dun denbaya la a tɛ don parti da fɛ kɔngɔ bɛ ɲini ka maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ parti yɛrɛ kɔnɔna la marifatigɛ ɲimi ɲini k'a dɔw fa an ma ja an ka wari kɔ dɛ a ma d'i ma o kama Ala ka sɔn ɲuman ka ɲi amina rabi Fasiri halisa an bɛ tɛmɛ n'a ye lɛnɛ pana ne b'ale ta lɛnɛ pana n'i y'a ta Fasiri a boloda b'a kɔnɔ a ko Kalifa Yara n'ale kɔni n'ale solomadonba ye o tɛ avocat ale ko fɔ wa avocat min kɔni n'i y'a lajɛ imama o kumana olu ka solomadonba don ale yɛrɛ kɔni a bɛ o baara kɔni a b'o kɛ imama ye imama n'i ye ale lajɛ alimami Mali alimamiw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ka tɔnba min bɛ yen a tɛ ale ko fɔ wa a ko k'ale kɔni a y'a yira kunun ko kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ dɛ a ko Musa Gindo min n'ale kɔni kɛra sababu ye an ka imamba min bɛ yen n'o bɛ Yata Bare n'o bɛ ale kofɔ a ko k'a kɔni a y'a fɔ a dabara la pɛnpɛrɛnpɛ polisilakaw ɲɛna k'ale kɔni k'ale labɛnnen don fɛn min kɔni ye ka n'ale kɔni ni occasion kɔni nana fɛn dɔ kɔni ka na k'a fɔ k'ale pɛrɛlen don fɛn min ye an ka jamana faama Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko ka taa se Mamadou Diko ma ani fɛn min ye Abdeni Gindo k'ale kɔni tɛ siga cogoya si la ko k'olu ni ŋɛnɛ karaba Allahu akubaru subhanallah nin cɛ in ka ko a ko tɔ bɛ ka juguya Musa Gindo a ko nin cɛ min filɛ nin k'a kɔni a ye nin fɔ polisilakaw ɲɛna ko tuma na ale kɔni mana yɛrɛ sɔrɔ k'a dɔn k'ale kɔni a bɛ se ka nin maa saba ninnu ni ŋɛnɛ karaba k'ale kɔni k'a tɛ siga cogoya si la ko k'o kɛ dɛ Fasiri b'a ka fɔ la a ko n'i y'a lajɛ imamu Yata Bare a soma minnu bɛ o kumana ani an malidenw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen an b'an ka sangaboda kɔni an b'o la tuma min na n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye alisilamɛw a tɔn minnu bɛ yen maa si ma to ko nin ko in na bɛɛ lajɛlen kɔni i bɛ k'i ka seereya kɔni ni ka olu kɛ a ko porte parole min au conseil islamique ale tɔgɔ la n'o bɛ Mamadou Traoré n'o bɛ ale ko fɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ k'olu kɔni k'u sigi n bɛ dɛ fɛn min ye jamana kɔni a marabaaw kɔni ne ka u lajɛ sanga a n'a ka waati fɛn min kɔni ye o kumana nin cɛ in ka kiiri a ko kɔni a bɛna kɛ cogoya minnu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri tigilamɔgɔw k'u kɔni u sigi bɛ ka olu lajɛ Fasiri b'a ka ko la a ko fɛn min kɔni ye sariya min kɔni bɛ n'o bɛ alisilamɛya yɛrɛ sariya ko fɔ a ko jeli kɔni o sara ye jeli de ye dɛ k'a sababu kɛ mun ye maa o maa y'i tugu kɔni ka maa ni ŋɛnɛ karaba i yɛrɛ ni ŋɛnɛ kɔni a kan ka karaba ten cogoya la a ko de hukumu kɔnɔna olu kɔni sigin bɛ kiiri min filɛ nin ye n'o ye Musa Gindo ka kiiri ye olu sigin bɛ k'a jaabi kɔni ni ka a kɔnɔ k'a sababu kɛ o kumana u bɛ ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw ye k'a yir'u la k'a fɔ fɛn min kɔni an bɛ don min na ko bi o kumana nin cɛ in ka taabolo bɛ cogo minnu la ko kumana a ko kɔni a ko ka fara ɲɔgɔn kan k'a kiiri kɔni k'a kɛ teliya la k'olu sigin bɛ kiiri in kɔni ni ka a jaabi kɔnɔ k'a jaabi min kɔni n'o kan ka bɔ a ko jaabi kɔni ko n'o ma bɔ nin ko in na a ko kɔni u bɛ olu sɔrɔ u ɲɛ dɛ olu imamu minnu filɛ nin ye k'u bɛ olu sɔrɔ u ɲɛ ko k'a sababu kɛ fɛn min kɔni ye ko min kɔni kelen filɛ nin ko ni ɲɔgɔnna kɔni a bɛ ka caya jamana kɔnɔna la ko ni nin kɔni ne ni fɛn ma bɔ nin na a k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔni ko kɔni o bɛna na kɛ Fasiri b'a ko o de hukumu kɔnɔna la sa k'u y'a yira k'a fɔ Mamadou Diko ale kɛn bɛ ka wele min bila alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma kari don février kalo tile 10 ko kumana u na wuli o kumana o bɛɛ lajɛlen u na ɲɔgɔn sɔrɔ yen o fɛn min ye imamu Yata Bare ale ka faliko u na to o kumana o kumaw fana ni ka taa ale dangɛnɛmaya ye a ko o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko imamu Yata Bare ale mun filɛ nin ye sa ale kɔni n'o ye Abdulaziz Yata Bare n'a ni ŋɛnɛ kɔni karabara fɛn min ye Musa Gindo ale fɛ a ko wulikajɔ min fana n'u bɛna o kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko kɛwale min fana n'o nana kɛ a tayani yɛrɛ kɔfɛ n'a a su kɔni taara ka taa bila kiliniki la kiliniki min n'a bɛ passer ko fɔ k'olu ye taabolo minnu kɛ ko nin taabolo in fana k'u bɛ nin kɔnɛ ko wa nin taabolo k'u tɛna jɛn ni ye cogoya si la o tɛ dɔwɛrɛ ye imamu kɔni ni ka a kuma na a fure min dalen don ni k'o jaw kɔni k'o ta k'o bila fɛn min ye cakɛda k'o ta k'o bila fɛn min ye maaw ka telefɔniw sanfɛla la ko nin kɔni u tɛna jɛn ni nin ye cogoya si la ko nin min kelen filɛ nin ye k'u b'a yira k'a fɔ nin ko kɔni nin bɛ su ka lebu kɔni nin bɛ o de yira ani fɛn min kɔni ye tanga kɔni k'o ta ka bɔ su kan ko nin bɛ o de ko fɔ ko k'a sababu kɛ fure kɔni a taara ka taa
taa olu fɛ a bɛ se ka furakɛ cogoya minnu la ko ka furu dalen to yen nɔ ko k'a ta tancogo la k'a photo kɔni k'o ta k'o ko kelen min filɛ nin ye k'o fana o ma bɛn u ma cogoya si la ko wa ko don n'a natɔ la k'olu fana u n'u mankan mɛn o la dɛ parce que b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi Mohamed Yatara a y'a yira ta k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye cɛ min bɛ n'ale kɔni de ye avocat ye Kalifa Yara ale kɔni Imama kɔni ale ka avocat don k'ale de kɔni a ye kuma ta a ko nin ko min kɔni n'a kɛtɔ filɛ nin ye sa k'olu kɔni ale ye avocat ye solomadonba don k'a bɛ ka ko in kɔni a bɛ ka lajɛ n'a ɲɛ ŋɛnɛ a bɛ ka jateminɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ k'o k'a kan ko k'a sababu kɛ u ye damakasi sɛbɛn kɔni u ye o don n'o bɛ plainte kɔni n'o bɛ o ko fɔ maa min filɛ nin ye n'o ye nin baara in kɛ n'o ye Musa Gindo ye k'a ye wulikajɔ min kɛ ka cɛ kɔni ninkɛnɛ karaba n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye Imam Yata Bari k'a y'o ninkɛnɛ karaba cogo min na ko k'a sababu kɛ a kɔni a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen de d'a kan n'o ye yajabali sugu bɛɛ lajɛlen a y'o de kɛ ka sɔrɔ ka ninkɛnɛ kɔni ka o karaba ko min kelen filɛ nin u b'a ɲini k'a fɔ sariya kɔni o ka pempe a kan article min bɛ n'o ye siginiden min ye 199 siginiden 200 209 ani 147 code pénal kɔnɔna la ko k'o bɛɛ lajɛlen ko o pɛnpɛrɛ a kun a ko o de ye kun kɔnɔna la ko fɛn min kɔni ye cɛ min yɛrɛ filɛ n'o ye Musa Gindo ye ko kumana a y'a yira polisiw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko fɛn min ye ale filɛ nin ye k'ale ye kɛwale min kɛ nin ye ko wa k'ale ma nimisa dɛ ko wa a tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko kumana kan n'ale kɔni n'ale fɛrɛla Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'o y'an ka jamana faama ye ka taa se Mamadou Diko ma ani Abdini Gindo kan n'ale fɛrɛla ninnu fɛn fɛn ma k'ale b'u bɛɛ lajɛlen ninkɛnɛ karaba o kumana n'i y'a mɛn ale bɛ fɛrɛli ko kuma fɔ ale bɛ yɔrɔ min na a bɔra yen halisa a da de bɛ ka bila ka kuma kunnafoni ye kunnafoni de n'o tɛ nin dɔw yɛrɛ dili man di ne yɛrɛ layi nka n'a bɛ a bɛ ka kuma minnu fɔ fo maaw k'a dɔn k'a fɔ hakilina min bɛ a la n'i y'a mɛn e bɛ kogo naani min ɲɔgɔn cɛ ni e sera ka bɔ yen yɛrɛ fɔlɔ kuma tɛ k'a fɔ k'e bɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ala ka so ɲuman kan ɲɛ datigi b'a la da sago la o don Mohamed Aidara ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye mun sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli a bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa sugu la sinon an bɛ segin ka na kunnafoni tɔ k'o da limanaw tulo kan I ka dɔn k'a fɔ ko mani ye mani mɛ u ko siri ma labali kɛ kabako fura dabaliban fura ko ladege ko n'a tigi tɛ kelen an bɛ don min na ko bi nin ye fura min n'ale tɔgɔ kelen ka kɔbaw tigɛ ni ŋababaw tigɛ an ko fura in ma ko Su Gindo ye fura ye maa kɔni ta ale kɔni kofɔ maa ye bilen farafinna ani farajɛla ka d'a kan banabatɔ ni banabatɔ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka danaya sabati fura kelen min kan an ko de ma ko Su Gindo ko ni kulusijala gosi kelen bɛ ka maa min sɛgɛn k'e ye kɔrɔn doni ka tilebi doni k'e ma fura sɔrɔ i ka kulusijala gosi la e k'i wakili kɛ fura min ye o de ye Su Gindo kulusijala gosi suguya o suguya n'o de bɛ aw la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ ni ka nin ban pewu kulusijala gosi dɔ bɛ yen nɔ ni maa min de bɛ yen ko teliya kojugu ko de ye talan ye fanga dɔgɔya ko de bɛ e la walima lawa dɔgɔya ko de bɛ e la walima e ka jakuma de bɛ ɲinɛ gɛn ale t'a sɔrɔ Su Gindo bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ ni ka nin ban pewu Su Gindo sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu Medina Kura Suguni Kura la radio Bɛnkan kɔnɔ dalasi 400 n'i ye Su Gindo sa yɔrɔ wɛrɛ min ni radio Bɛnkan tɛ kelen o ye dɔwɛrɛ de y'i bolo o tɛ Su Gindo an balakaw hakili tolen n'o la kosɛbɛ ka d'a kan an balakaw ka bana dɔ bɛ yen nɔ an ko de ma ko gange kɔnɔdimi ye bana ye n'a b'an balaka min na ale ka wuli ka jɔ i sen kan o ka gɛlɛ i ma a bɛ se k'an balakaw baliden sɔrɔ fana na gange kɔnɔdimi dɔ bɛ yen an k'o ma ko tonso ɲimi n'o bɛ an balaka min na o bɛ na dɔgɔkun o dɔgɔkun kɔnɔdimi misɛnnin o bɛ kɛ e talan ye a bɛ se k'an balakaw bali u ka laada fana yeli la n'o b'an balaka min na i sen fa teliya la dɛ i ka na radio Bɛnkan kɔnɔ Medina Kura Suguni Kura la i ka Su Gindo sa dalasi 400 o bɛ ka gange kɔnɔdimi furakɛ ni k'a ban pewu Su Gindo hakili tolen don furudimibatɔw fana na maa min de bɛ ko furudimi ko de kelen bɛ kɛ e sɛgɛn k'e ye kɔrɔn doni ni ka tilebi doni k'i ma fura sɔrɔ i ka furudimi na ayi e k'i sen fa teliya la i ka na Medina Kura Suguni Kura la radio Bɛnkan kɔnɔ dalasi 400 i ka Su Gindo san o bɛ ka furudimi furakɛ ni k'a ban pewu mɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko furudimi b'i la cogo di dumuni bɛ dumuni na e tɛ se k'o dun kɔnɔdimi misɛnnin o bɛ k'e talan ye kɔnɔja o bɛ k'e talan ye girinti banbali o ye n'o bɛ ɲɔgɔn na a dɔn k'a fɔ ko furudimi b'i la i sen fa teliya la i ka na radio Bɛnkan kɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu radio Bɛnkan n'i ye Su Gindo sa yɔrɔ wɛrɛ min ni radio Bɛnkan tɛ kelen ye dɔwɛrɛ de b'i bolo Su Gindo t'i bolo Su Gindo ni maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la o i bɛ weleli kɛ nin numéro la 66 07 07 83 66 07 07 83 i ka dɔn k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba dɔ b'an bolokɔrɔ ale ye Su Gindo san ni k'a lajɛ a nanen don bonyamasegin na an bɛ kuma gɛlɛmani ye an bɛna a tɛnkunya la ne nana ka Su Gindo san tiɲɛ na Su Gindo ye ne furakɛ kosɛbɛ n nana aw barikada ka aw fo ne b'a ɲini aw bɛɛ kelen kelen fɛ cɛ fara muso kan ko aw ka na ka Su Gindo san a ka ɲi kosɛbɛ Su Gindo Mali tɛmɛnen ko ka bɔ yen faransikɛ hakili tolen don aw fana na a bɛ sɔrɔ Faransi fana ni maa min mago b'a la Faransi i bɛ se ka weleli kɛ nin numéro la 06 15 84 36 76 06 15 84 36 76 walima 06 95 48 20 93 06 95 48 20 93 Su Gindo Ala la banabatɔ ni banabatɔ soma bɛɛ lajɛlen ko k'i tare i nali la olu ka bana basili la